Khulungka Kok Khorang nai tongnai rogno tai Kok Khorang ni bisingtui jo tongnai tongnai lukurongno sari kaham. Au nong ni bagai singtini belai khe nangkukma ni kok thai bwskango to haikya. Tini ingkha belai khe sini bagai sal kotor ni sat Happy Independence Day joto nono. O sal kotor ni salo belai khe sini bagai khatung khaja haikaba nangkukma ni Koktwma kaisa sini haste ni engei sini montri okra saklai rikha. Kebangma sini Tripura hasteo Rwng Swrwngnai tongnai rokni bagai nangkukmani sep sap hayakaba belai khe yapri kaham. Tini no salo chini bagai chini hasteni montri okra belai khe nangkukmani yapri ba Rwng Swrwngnai tongnai rokni bagai ba college porina ingthung srai rokni ingthung jotoni bagai no joto hasteo Rwng Swrwngnai tongnai rokni bagai kaisa nangkukmani yapri kaham sejaka obo wngkha kebangma srai rok School hayakaba Rwng Swrwngnai tongmani nog rokno montri okrani saklai mungbai tini salkotoni salo 100ta CBSE board saklai jaka ba khlainani bagai saklai rijaka amungkha belai khe sini bagai khatung khaja hayakaba tongthokmani Koktwma sengkhlai mangkha agini jora rogo hayakaba kami amsayo tongwi tongnai lukurok kebangma amsaini school hindi rongrok hindi a jaga rogo kebangma agumung nukjagya hayakaba bwskango sisawi yapri ketal kusugya piwo shejagya sing nugino tongo haini bagani tinini salo montri okrani bisingtui belai khe nangkukmani ketal agugui thinango langmano sosana bagai ketal o naharmung naharjakha aboni bagino bwskangni sallogo o joto tabuk thinangni jrai rok hunjaknai rok Rwng Swrwngnai tongma jaga rogo o ketal naharmung hayakaba ketal yapri semungni bisingtui sasamung mani mano borok abono tuino tini sal kotoni sal Independence ni salo montri okrani bisingtui saklai jaka Assam Rifle Ground do pandani bisingtui o naharmungni bisingtui no sini kami amsaya tongnai Tripura amsaini lukurok bahaino belai khe sep kaham mankha hini sing khawa khatungwi mano abono tuino sini Tripura lukurok kami amsaya tongwei Rwng Swrwngnai rokni tebo kepalni जों सामung हायकबा आथुक्रि आसायै मानि मानो हनै जों ओ ककनो तुयै बसकांगो नकनि बसकांगो जों ककलाम सालाय ओ कताल सेप नाहारमुंनि बिसिंतैनो कामि आमसाया तंगै तंनाय तंकसं लुकुरकनि तेबो नांकुकमानि हनै जों खाव खातंमा फायो आबोनि बागैनो जत कामि आमसाया तंनाय लुकुरक ओ सेपनि बिसिंतैनो सिनि थिनांनो कुसुगति सावै जों सारि माना बागै जों खावा वानसुगै खाकराखे याप्रि सेताय क्लायो दिनिनो सालो sini hasteni montri okrangei sini Tripura rokni bagai bo borom hayakaba nangkukmani sinimung abono bo bwskango phunuka haini bagai जों belai khatung khajaklayo जों Tripura angei belai khe tongke sep tongwi tongmani abono bo जों turuk khe bwskango kasawi जों phainani nango haini bagai joto tongkosong lukurok sini Tripura amsaini bisingo tongwi tongnai lukurokno Kok Khorangni bisingtui angrokno o komong kokthairokno saklayo সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে মিশন 100 প্রকল্পে বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে এটা একটা নতুন প্রকল্প এই প্রকল্পে 71টি বাংলা মিডিয়াম বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সিবিএসই আওতায় আনা হবে এবং তখন এরকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াবে 100টি ত্রিপুরাকে একটি শিক্ষামূলক হাব রূপে গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোগীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি খসড়া নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে রাজ্য গুণগত শিক্ষার উন্নয়নে এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করা হয়েছে এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন প্রকল্প সংযোজন ও সংস্কার সাধন করা হয়েছে এগুলি হলো সুপার 30 কেন্দ্রীয়ভাবে প্রস্তুত এই প্রশ্নপত্রের পরীক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষাবর্ষ পরিবর্তন প্রি বোর্ড পরীক্ষা তথা প্রচলন ত্রিপুরা বিজ্ঞান গণিত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা প্রচলন বছর পরীক্ষা বিদ্যালয় কর্মসূচি পরিবর্তন লকডাউনের সময় অনলাইনে ক্লাস বন্ধে ত্রিপুরা নামে শিক্ষামূলক ট্রাভেল চ্যানেল চালু বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ইংরেজি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তর নতুন দিশা প্রকল্পের সূচনা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু চিফ মিনিস্টার মেরিটাল অ্যাওয়ার্ড প্রদান বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম কক খোরাং সাহিত্য চর্চা বাইসাইকেল প্রদান সহ যে যুগান্তকারী ঘটনা সেটা ত্রিপুরার শিক্ষা সেটা হচ্ছে এনসিইআরটি সিলেবাস 3 মাসে ত্রিপুরা রাজ্যে লাগু করা
Hai ni bagay no sini Kok Khorang ni bising te जों नांगखौमानि तिप्रासा रगनि एंगे नगनि बिसकांगो कमु कक्थानि बिसिंते तु हाय फाइका तिनि सालाव मन्त्रि अक्रानि बिसिंते साख्लायमा बाय चिनि तिप्रासा रगनि बागै एकलाबे स्कुल बो गोबांमा ख्लायजाखा आजागो जों तिप्रासा रग परिवै सेबसाब मानि मानो हायकबा सोलोंथानिव कुसुगो कावै जों सावै मानो हायनि बागै तिनि सालाव महायके साख्लायमानि बिसिंते जों बालायके खातुं खाजागलायो जों बाय जोंनो खातुं लाये हायकबा परि लाये Rwng Swrwngnai ओ स्कुल लगो थां लाये जों कुसुगो कालायनानै मा साइटक लायनाय म हायकेनो सालब्रुमनो जिनि Kok Khorang no नरक सायoi नाय दंदि आं नरनि बिसकांगो हायने हाय कक कचारमुं हायकबा कक कयमुं गलायो तामनि बागै हिमबा नरक जों बाय करिङै दंदि ताइ जिनि वेबसाइट बेतंगो kokkhorang.com आजागाव थाङै नर हाबै नाय मानो हायको परि मानो जिनि कक बायनो आजागाव सैजाक दंगो कक बर कक थैबायनो सराय सरायके सैजाक परि मानो नरक नुगै मानो ताइ सिविबो मानो ताइ जिनि फेसबुक पेज बो नर हाबै जों बाय करिङै मानो जिनि YouTube बो नर हाबै जों बाय करिङै सब समयनो जों बाय बाक्सा जिनि कमु कक थाइरंना खनाय मानो ताइ नरनि बागै जों नरनि बिसकांगो तेबो नांगखमानि भिडिअ हायकबा जों तेबो नांगखमानि न तिसाइ नरनि बिसकां फुरुंनानि साइटकै दंगो